Palim za Čemeriku i iz mog sela lepšeg od Pariza hvatam nakon Čer busa Bangkok i Suvarnabhumi aerodrom. Nakon Čer je autobuska kompanija sa super luksuznim autobusima, obično marke Mercedes, sa specijalnim interijerom i servisom koji mnogome podsjeća na avion. Imaju autobus u raznim klasama, ali u svim broj sedišta prilično manje nego u normalnim autobusima, baš zbog komfora i komoditeta. Cene karata su skuplje nego kod drugih prevoznika, ali uopšte ne toliko da ne bih svakome ko se nađe u Tajlandu preporučio baš ovu kompaniju za putovanje unutar zemlje, jer zaista se isplati. Bangkok? Station Nakon Čer Bangkok, yes. Mi smo sada u prvoj, ali servis nije ništa lošiji ni u zlatnoj i srebrnoj klasi. Nakon Čer ima svoju stanicu u Bangkoku koja se nalazi u blizini Don Muang aerodroma i od Suvarnabhumija je udaljena nekih pola sata taksijem. Odakle ja letim za Čemeriku, ali sa 10-satnim presedanjem u Tokiju. Gde je moj prvi susret sa zemljom izlazećeg sunca, već se šoljak koji vas pere, suši, hladi, fenira i ko zna šta još sve ne. Kaneda je jedan od najboljih aerodroma u svetu da vidimo kakve su konekcije sa gradom. Naravno, konekcije su izvanredne, sve vrste prevoza do centra su na raspolaganju, od kojih je podzemna železnica najpristupačnija, ali i najkomplikovanija. Da ne bih gubio vreme, uzimam bus koji je malo skuplji, ali 1200 jena ili ti nekih 8 evra do centra i manje nego što sam se nadao. Japan i posebno Tokio su oduvek bili na vrhu liste mesta koje sam želeo da vidim. Iz moje perspektive vrlo udaljen Japan je postao mnogo bliži mojim dolaskom u Aziju, ali mi i dalje ostao nekako nedostupan. Ovo presedanje je prilika koju nisam smeo da propustim i par sati u Tokiju je uvek bolje nego ne videti ga nikako. Već imam dobro iskustva sa ovakvim kratkim izletima sa aerodroma, jednom u Singapuru, drugi put u Njujorku, ali su to gradovi u kojima sam prethodno bio, tako da je bilo prilično jednostavno, dok ovo sada idem dosta kao guska u magli. Neke stvari međutim imam u planu šta bih da uradim za ovako kratko vreme, pa da vidimo da li ću i uspeti. Moja prva saznanja o Japanu, daleko zemlji na istoku, potiču iz mog ranog detinjstva i iz Kurosavinih filmova o samurajima, kao i onih o Godzilli, kako ruši grad u kome se sada nalazim. Vrlo brzo se to moje znanje proširilo kroz različite marke automobila, čudnih boja i dizajna, a još čudnih naziva, kojima smo se mnogi smeli, a danas ih, boga mi, vozimo. I da uopšte ne počinjem priču o motorima, jer onda će ovaj video potrajati, ali Honda, Kawasaki, Yamaha, Suzuki, uzimam bilo koji bez mnogo razmišljanja. Kasnije, ko od nas nije bio ponosni vlasnik Sony-a, JVC-a, Pionira, Panasonica i tako dalje, stubova, receivera, linija, kamera, videorekordera i svih ostalih elektronskih produkata koji su dolazili gotovo isključivo iz Japana. Pa onda hrana, da ne idemo mnogo dalje, ali sushi, taj famozni zalogaj sirove ribe i pirinča i blaga supica ramen danas su tako obični i mainstream, tako reći kao i porcija od 10 ćevapa sa lukom. I pored svega toga, Japan je uvek bio daleko. Tajland je daleko, ali od Tajlanda do ovde ima još 6 sati letenja, tako da je ovo bila i ostala najegzotičnija od svih egzotičnih zemalja sveta. Iako se zadnjih decenija zbog globalizacije i tehnološke revolucije svet prilično smanjio, ova zemlja na krajnjem istoku planete je još uvek samo nešto što se gleda na filmu ili YouTube. Njen glavni grad Tokio broji 34 miliona stanovnika i ovo je jedna od najvećih urbanih aglomeracija na svetu. Kada bi ovaj grad bio država, po broju ljudi bio bi veći od recimo Poljske ili Kanade ili Australije. Najveći deo stanovništva su naravno Japanci, ali zadnjih godina raste broj stranaca, Kinezi, Koreanci,
Vjetnamci, Filipinci i zapadni ekspaci dolaze u sve većem broju, jer Japan, mnogi bi se iznenadili, nije neka preterano skupa zemlja. Eto, za poređenje, slobodno se može reći da je Japan sa cenama tu negde kao, ajde kaže, neka Austrija. Prosječna cena novih stanova u Tokiju je preko 500.000 evra, ali zar nije i to slično sa cenama novih stanova u Beču? Japan i Japanci, toliko toga smo čitali i slušali o njima, obično neke čudne i bizarne stvari na koje mi Srbi nismo navikli, gde su efektivnost, trud i upornost u radu nama verovatno i najčudniji. Ono što prvo primećujem je da se u Tokiju slabo voze automobili. Ako ne koriste javni prevoz, većina ljudi hoda, međutim, svi hodaju sami. Zapazite ovde dok čekamo da se digne rampa kako su svi single. Ovde 70% muškaraca i 60% žena u 20. nemaju partnera. Razlozi za to su ekonomske prirode i nemogućnost stvaranja porodice, ali naravno i otuđenost koja je normalna u velikim gradovima. Samoubistva su veliki problem u Japanu i mnogobrojni harakiri koje smo gledali nije nešto čega ima samo na filmu. Japanci u najvećem broju slučajeva koriste kuhinski nož ili makaze za obavljanje tog čina. Deo grada gde žive Tokioćani, ili kako se već zovu stanovnici Tokija, delo je skockano, lepo, čisti se ujutru i zgrade su fine sa malim prozorčićima, tako da izgleda da je mala kvadratura, ali je ovako lepo na oko. Tokio je mega grad sa 14 miliona stanovnika u centralnom delu, a čak preko 35 miliona sa okolnim opštinama. Ovo je najgušće naseljen grad na planeti Zemlji i izgleda da mnogi od njegovih stanovnika vole palačinke. Ja nastavljam moju laganu šetnju i uskoro stižem do jednog od mojih zacrtanih ciljeva. Raskrsnica koja je ovekovečena u mnogim filmovima i serijama, kako hollywoodskim, tako i ovde azijskim, je obavezna Instagram tačka koju nisam mogao da propustim kada sam već u Tokiju. Ovo je naravno ekvivalent Times Square u Njujorku i Piccadilly u Londonu. Najprometnija raskrsnica na svetu, Shibuya. Niti je nešto prometna, niti je mnogo velika. Zamišljao sam ja to mnogo veće, mnogo više ljudi da vrve. Međutim, 10 sati ujutru ponedeljak, Japanci su na svojim radnim mestima, tako da će možda ovde u popodnevnim satima biti mnogo više ljudi. Merenja pokazuju da ovde, kada je ono najgušće, ovu raskrsnicu na jednom zelenom svetlu pređe 3000 ljudi. Ovaj deo grada je veliki finansijski distrikt i baš ovde se ukrštaju mnoge linije javnog prevoza, a osim toga Shibuya je velika turistička atrakcija na koju dolaze turisti iz celog sveta da bi doživeli ovaj organizovani haos. Uprkos ogromnom broju ljudi koji ovde živi, Tokio je jedan od najsigurnijih gradova na svetu, a jedan od interesantnih fakata u ovom gradu je i taj da gotovo sve možete kupiti u automatima za prodaju. Japanci i njihove igračkice, ne znam ovo zašto služi. Ja znam još decu kad sam imao, sećam se Pikača. Ovo je nešto u tom fazonu. Ako dolazite u Tokio ovako kratko kao ja, obavezno, ako je to moguće, napravite rezervacije za sve što želite da vidite. Već sam pomenuo da je ovo najgušće naseljeni grad na svetu, što za rezultat ima da je sve bukirano šta god želite da uradite. Kao na primjer ovde Shibuya Sky, odakle je dobar vidikovac na ceo grad, međutim nisam imao vremena da čekam. Ono što nisam hteo da propustim za ovih 10 sati je da jedem suši u Tokiju. Ali ne bilo koji suši,
već omakase. Direktno prevedeno sa japanskog, taj izraz znači prepuštam tebi i u slučaju sušija to znači baš to, da prepustate šefu da vas svojom kreativnošću i umećem zadivi obrokom koji vam ispred vas sprema. Sushi Tokyo 10 je odmah u blizini Shibuje, međutim... I don't have reservation, only one person. Sorry, today's full. Full today, yeah? I'm sorry. Not even one person, huh? Yeah, Not have, huh? reservation here. Oh, okay, Sorry. okay. Kao i za sve drugo, i za to je bila potrebna rezervacija koju ja nisam napravio. Ali, idemo dalje i nema predaje, suši se mora iskonzumirati u Tokiju, a kada ne mogu omakase, mogu bilo koji drugi. Prvi sledeći na koji ne iđem. Ne deluje baš nešto. Ali, ajde. Turn left onto Daozan Ban. Keitin suši je vrsta sušija koja dolazi na pokretnoj traci. Rotacioni suši ili suši vozić datira sa kraja 50. godina prošlog veka ovde u Japanu. Hranu naručujete preko touch ekrana i osoblje u kuhinji prilično brzo, tako da vam ono što ste naručili dođe bez mnogo čekanja. Prvi Keitin suši u Osaki otvorio izvesni Shiriashi Oshiaki da bi njegovo osoblje lakše usluživalo goste i naravno da bi smanjio broj radnika i time uvećao zaradu. Danas su restorani koji vam donose hranu na traci prilično rasprostranjeni i popularni u Aziji, uglavnom među mlađom populacijom. Pivo nije došlo na traci, već ga je donela konobarica. Ceo koncept ove vrste restorana je nisko budžetni, ali kako to obično biva, ono što je jeftino može da bude dobro, ali uglavnom nije. Pa je tako i ovaj suši u sred Tokija jedan od najgorih koje sam ja ikada pojeo. To je kao da dođete u Niš i pojedete najgori roštilj u životu. Nije ni to lako obosti. Ako vam je cilj da samo napunite stomak, cena od nekih 17 evra sa sve pivom nije velika, s obzirom da je ovo Japan, i inače bih preporučio lagani zaobilazak i bilo šta drugo, samo ne ovo. Vreme povratku narodom se približilo. Hvatam taksi koji od Shibuje košta nekih 55 evra u saobraćaju koji je prilično normalan. Ne znam da li u Tokiju ima gužvi, ali za ovoliki grad bilo bi čudno da ih nema. Koliko god sati imali ovde, oni će proletiti munjevitom brzinom, jer na ovaj prvi i brzi pogled Tokio je izuzetan grad. Sve je vrlo uređeno, kao što je i samo japansko društvo, i sve funkcioniše kao japanski sat, recimo Seiko. Haneda je novi aerodrom prilično modernog izgleda, međutim za mog kom ništa specijalno. Više sam očekivao od aerodroma u Aziji u poređenju sa Changijem singapurskim. Ovo je ništa naročito. Pivo toče u čašama kao za kafu, plastičnim, plastificiranim, papiratim, i to ukazuje na nedostatak stila. Živeli. A sada pravac Amerika. Slećem u glavni grad Washington da vidim tu ovalnu kancelariju, a onda se odatle upućujem u lagani obilazak Daytona da vidim i gde je potpisan sporazum. Odatle će biti malo i Miami Beacha, pa zatim pokušaj kockanja u Las Vegasu, razgledanje kanjona Arizone, biće i čudnih stvari u Seattlu, pa Golden Gate u San Franu, Hollywood u Los Angelesu, San Diego, idem na Halloween u New Orleansu, posećujem i Nashville, a onda idem za Texas u Amarillo i Houston. I bit će još nečega, tako da ostanite uz kanal, lajkujte, slobodno komentarišite, sekcija sa komentarima je meni uvek interesantna i trudit ću se uvek da odgovorim svima. Pozdrav i živjeli!